madalan tlatumi mi kengo ga telesal sigire gomdo matara hire wa barka kan irko yin daran tlatumi mi margu kuna larba desambrando azari wacin digwanta na sale jeri zambarinka da waran kacin difa haran zalmcin labari kanyan ir maruka tuwan darando a larba cini wani albaji yake tuwan darando garan jini shala bujin bura a wani fada na kacin kun susubo irin shala bujin bura alash mohamed basum ana fondano france labu wana député yan wani sata fosi am kakadin ga sata wani mu dai inganda irin shala labu député wani non charmar gugur kunda fo gorandi kan si gane france kin ga groupe d'amitié france niger wode kan de sata wani kan ti député france labu député wo I wani kunda kanjine jacques mergo I ko kadino irin shala labu jin bura alash mohamed basum wani mo ka a fonda goyi da kokaro kurka gona ga tai kinga tidanga halasa lakkal kana baniya mu domin Niger labo fiya sul matara wodi bandinga mi ga tunanda do mu kokaro kinga wani sata wani da in Niger labo da tai sata e gona ga tai kinga nan inga mun ga gabe dan kira a fukur mu kaninga kan sino singa kam ga kasna kanga nan inga goyi mu dukate matakaci ne a ga himanda ya di mono Jacques Mer ayi ga bangani mo kan lakin tidanga dikir wani ga inga ko kasalan mu kinga ti halasa da lakkal kana fonda ibon a ga chad Niger labo da labai kayan gairai da Niger labo labare kayar go tun dar do fodar mu garan di Niger labo deputy fodo na kacinim tun dar do bi chino ranga no Niger labo deputy ko ka yaddanda woni mu noro dimma ki ga dangala bogo ga sandi da kan sigane budget jir zambarin kan da waran kacin din ka wana woni mu kanan deputy bayan kulu iko kai danda sigirbe woni kan Niger labo minister kan ga goda arzaka fondai aka ka bangan dijine sappa bande dai iri hangasne iman fakare da deputy yan dan kai shine ininga diyen wato wanda haikin ga ti fonde kai nonan ngai sappe haikin ga ti noro dimma ki ga dangala bogo ga sandi da kan sigane budget jir zambarin kan da waran kacin din ka wana kalaram lakkadan ka gani sai gama session budgetaire arandi bi halkinno irko ga budget adopté irko ga sappa ga budget sappe jir ta jokanga ka de irko ba a budget irko ga duga sappe donc arandi budget imana sappa kala miliyar zambarinka da zanga ku da waku kin da ku aranga bai mo kan 2021 euro kan buwana miliyar zambar hinka da zango a haku da waranza yankin no akwai gatun don ka arandi birja akwai ga tonton kaina birja 2021 wana da kan irgo ga awo lalle assembly borai irga gwamnati fandagwai da kokaro kan ite ga birja da auzu 2021 zamaran ga bai jirera matakanno haraka goda afode covid-19 agono anagwai a hogwai tafar in kanta arambai lakkatunai go illa bora lakkatunai mo manki kaina irin Niger jarjara kulu lakkatuna din gono donc wodin ngaki kan arandi ana gwamnati hauguba gumo ay kul noru bobo no ikoy gadan ga no hare covid mo ana haribo ba tafar amma ko ba kan wadin te irko ga di kan birja lalle ina auza ambori ay kulkan ga himanda gwamnati antuka anate ministro kan ga hawge ndir wono laboar zakasenno za ansar hando kan signe octobre nglana ka ana kabirse newo ana noirse kene irim ko ka gune zamil assemblée irgonda commission kunda bobion kan go ko goy kunda idin kul ngeyseno ina goyodinno im ko ka fit gune ka fensi ku gune hay kayon dumno sare din matkay ini gayinda I goy kunda e kul goy ina ministre bobion mo ce wodi fonda lak di hala wo kayonge di tire ladi hal yadi no
matno in sare tenda hala la sabe tek bori he yonka irman fahamunde inni haza ministre bumbe gannu ge bande bore kango ko goy irse be kice ir won kunday dilla imka to irse in hayon tise ininno fahame bori kannan ir ko ka yedda budget 2022 ala labare kayir go to ndaran do fondem to ndano kan kun wichir kan bono ni jalabu ministero kan ga go gamba no fonda china a wana go teri bere ne labar sambu kai margu woni mo kudu ko kani famandi ay kanga tidanga sijiro kai igoran di ni jalabora jirin na wana kanga tidanga woni mo safara fondara kanga tidanga ki kande zanka kai ne inganda way borese kayan isi badal ban kasi gane gratuité de soins France kiniga woni mo do har kambu wana kango bore gun kai kanga tidanga hayengo ado har kambu woni fondara no ministero kanga go daga ambano fondai ana labar sambu kai margu tonandi do kan sijir woni kanga ti hayengo do har kambu kanga na borsi badal bana woni wo haran jiro ne akwai katonga me woni ga sabilo kan sine labar sambu kai margu ko kali famandi zarmeno gane hare waskan kalko fatara irma ngan ga mai ni shalabu ministero kanga go gamba no fonda china a won go terbe woni wo kanjir famandi kan ina la sabote 2006 wana danga jiri zambarin kan idu wanara amman hayengo do har guna tabbatu sandaino amma kan gane imdu kan da wani mo sai doganai gwamnati akwai ga saware to nandi nga borai kayan ganda hina ko ne dindo kadi matano igi hingate ka hayyengo mo kada dogone borai zambor bobo yangono kan in la sabaite han fo no rom boro te sande di collector kwar kan ganan kai ga bana zambara e zangu hinkanda zan waran kasu han fo zangu hinkanda zangu gude dandi zangu tajin da waran kai koy zangu gude dandi to ngati kan projet fo a yadda bore kan gande hinari ndoy di bore che projet fora kan ga hagoyde bore ga hambano borandi yango ane aninga wodin sanka sambu bore se annasara hando kan sigene jiro kan sigene 2020 danga waran kan da waran kanwa kalamu koy hando jiro karairgo ne da habu hinka jiro gubu hando woni buwanta kan sigene le 31 décembre 2021 projet dini ana sambu bore se ba e jang banen wodi kan gwamnati sambu bore se daga bore kan ngani hinadi bore se ago ko de jina wo kanyan irje ngi dira hayyengo wona nangu iyo region iyo warano iga gai tilbe deja ine kal jiri waran kici ni ta to zamarin ka waran ta awana ko de jina amma gwamnati mangoro ga kambu koli wodi ni bon ina sigir bambat fo sambu conseil des ministres foga kan jang banengo kan bore gite assurance alhali ina sarusi bambata fo katarai kan sigene Institut National d'Assistance Médicale ngano ga hauka sigiro ga konda jina janga banengo me amega sogona mburi kanganan bore musudu sandeaga irme gora la kaso nodin difa kwarana kachine alwati banda kachine furfure goninge bongade woni mo 18 décembre a woni jingoro alformara dai iran gasine iye kwindi ko kadi matakacino di fatala mo kan di fakwara akwai kate woni mo talamaira hay kan gati fuberi yangon ki ko kicina fu yammo gon ki gon icin gaban kan igo idan woni mo kin gati nga yawe kai nga ka goreira iran gasno zako mumuni a windi bata mai kai ra in fu do winde cina kaduka irkebe matakacino cinere woni wo igo borin da halmata masu kalara malaka da gadi kun susubo ngano gwamnato gin funa udur muhammadu na zure yente nonguyen ra gudu gufun kunfa da hakan difa ingala sata akokina dira wone wo akonda nodini kyofu kango nodin difa universado noya gudu gufun kwarai da kyofu fokikina kanga sambu borzongu iddu wone mo kyofu wekan sinigo sa wone wo akaga tontoni sehin kuna imdu ko ninga kyo digina akoy bonko ne seta i wona bira ganda wonodo afun kwarai batkan gon ga tenodin tanda kando gide filate akoy gazure santro karai ga kukanti zamani sisrai dum zamani murada din te kan sine centre numerique ngamani zure aro sai da wonde wundo ana zure kan itajenda ina befa te na modo har woni moy kukanga ti difa borai agaci bare no tubaino larabaino hausankeino budumaino fulangaino maini ga cega mainan ime dame ifuwaidi talam fuwaidi na fukuna noya woni kulu akwai gidiya yadin no akwai ga kuma dugu a miro a wani kwara akwai ga zure a fada noya
nan kanga mo ina tegenda woni mo ayega ko tira dar zadin ayega katare go tonton akoy soge kompanyado ko korban zure ngono gudu go fun konfo bot kan kino burwoni igoyi fonde da ba fonde den gon ga teda yadin akoy ga marga soge kan kan gon ga hago de lakkal kanadin i woni bira ngama ko ga zure go fun kwarai matuno ngai mu murado gon ga teda gwamnato gin funa ana hay kul kanga ti batay kan ite in Niger labo fi azulmatan batay wo kan ite di fono amante wadde ani hunkuna di guna aro sayda wonde wundo aga fayda kindo tanda kando gide filate taw kren windo nan kanye harire yanno kan ihans ga bodu gungumo ane lakkal kanay fonde do haramu hay ku kag himanda ma sambu lakkal kanan do hare kulu gwamnato na sambu ane hunkuna kan ha kun singa se hankanga ti woni wo do hare ane so honga ga yefuno dahirante kan batowo agate batu kinkimi wo bandamo dai lor fonde kan ita ga to dan kilometer waran ka hin kasi zuri ngai na do fun kunfa hankan difa angala satadin akoy gate nan kan agin funa kanci abdu maruwa aninga sabito nan di borone woto yadino fori beri woni o kanga tini jelabo a teja moria desambrando azar waran ka ikasiyo bato kango yote di fofondrade boryamo do har kambo a wani wana kanga ti fore dabata bandare boyen mono boryamo do har kambo fonda no ise kanga nan imudu ay kanga ti danga fataucho do har kambo ina befa beri sigiri befa mo jine kul kandumo borga ba kan fun irni jelabo jejare tala to mi amera ga kanu din di fakwara iran gas no zakumumuni akwai befa ne wodo kalara malaka da kadi woni hokul banda igona ga be fatte be famu na modo hara haikul kangati difa dumai kangara dini ime dame i wonna mai dini ingayno igona ga te i won fuwai da ifu tala mai dini ingayni igona ga chaba boraise ira bare go larabai gono ausanke gono fulangai gono buduma gono tubai gono irmu do gufun kun fuko tonton ifot sibilo kan sino woni wote ta kanga hagoida irna mai do hara kanci mamman ibrahim ngamo tsatwo ne wogin funa a tonandi boredo ani hankama ga woni ina tegici irna modin emu dugano nga darza woni mo difganda borei emu do gufun kunfa patkan kino difganda namu abaranda aseno egona gi katare borei mu dugi bai ga bori woni mo kam ga ker kambara ingono igona gate ministero kanga hakoida kam goyo da na mechina da def ingala inga ino kambaran ker kambara kudu go ne wote gudu ga tonandi la bizaido ine wone wo hon konan kan senga ina tegeci purai kayin ka difa kururwadin emudu kwanda nan kan iman mil akto kanga nan hunkuna Niger labo imbai kan namudo hare amante wadde yadno labari ke ergo tuwendaran do fondaram gorono din difa na kan chiniram tuwendaran do difa awana a komino wani ya markai sata akan daga kasnai difa ORTN se wani mo da gojinai kan gana ORTN aminga go gasandin da difan gala wani alformara da mo alaka so notin difa lokol bero kan signe university ngai mo do ar kambo du gakasnai kan fun difa ya markai sata ado ira gasno zak mumuni an barbata sokonir se gakasnai ko ne obo kalar malakal dan kadi difa ganda ya marakai sata ngai no kande ngai ga kasne Niger labu radio television fo kansina ortense 11 binde difa orteno kangana murade kanga gasgadin amdu ko ga gasandi fonda hanera difa ngala wan alformaira bat kancine agin funa kanci de la koroji anaton nenda wato kancine jibril namalka kan gon gutugin funa maga wato ka gon ga jinaita aning fondo go dinga sabi tonandi por wono do daga ksina kan ikan ngai se dir ko bamo ngai ga dan murad hanera yadino difangara wan alformaira difa chawfu bero kan sin université noya ngamo du gomni bobo gomne kan yan adu en fait théâtre kan sambu danga borzongu iddu yadino adu chawfu yan ngai bor iddu da chawfu fo kan ngu haykulu ngani gi hingate ara chofu beruwa ne wo agin funa kanci Ali Muhammad wato kanci ne a gona gine wota aninga fonda godin ga sabito nan di difa angala boraido da gwamnato kan hunkuna ina kamba da ngai se inga chogo fondra kan nan za kya wandi kai za kyau kai za goi tere ikulu imurada idin mu ko duga su fonda hanno yanra
gatiringa lokoli zai gin funa altine sanusi an ga monin ga sabi tonandi di fa ngala da gwamnati boraido kan kan ninga sai wone wo kan gan hunkuna inga ke fonda idin em ko gate fonda hannan yarra wani ga ci labarai kayar muruka tun daren don kuna larba cin wani yana ga sinima mai kayan jirse labarai duk tarin don maga irman wari ko talaka su furfun wara mirkebe suba alami so da banda lafiya na kai ne irga dole ba ta jinkir muruka tun daren do irma kana kai no ba no kani haza wa salam